Maayong gabi kaniyong tanan, mga kaigsunan. And then, ani-ano sa kita karon sa tuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. O atong pagkutloon kini, gikan sa ikakawhaag duha nga Domingo sulod sa tuig, Cycle C, o ang atoang Ebanghelyo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 7 o hangtod sa 14. Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa niya na kaadlaw igpapahulay, miadto si Hesus sa balay sa usa sa mga inilang Parisiyo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Hesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggan nga dapit sa kan-anan. Kay tingali unyag may lain nga dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug moingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka o mapugos ka paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua, kung dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol og unya moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka atubangan sa tanan nga dinapit. Kay kadtong magpataas ipaubos o ang magpaubos ipataas. Unya miingon si Hesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, ang imong mga igsuon, ang imong mga paryente, ang mga dato mong mga silingan, kay sila mubalos pagdapit kanimo, o sa ingon niini, ikaw hibaslan sa imo nga gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, ang mga buta, o mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo. Klaro man kaayo ang mensahe sa ato ang Ebanghelyo. Dili ba mga kaigsunan? Ang pagpuyo sa kinabuhi sa pagka-mapaobsanon. O ginaingon na mao kini atong dalan padulong sa gingarian sa Dios. And then ang ato ang presentation sa ato ang Ebanghelyo kanang kasinatian gyud sa kada usa kanato sa natad o diha sa kumbira. Di lamang sa kasal, bisag unsa nga klase sa kumbira o bangkiti, dili ba? Ang Ebanghelyo mingon, kung dapiton gani ka, ayaw gyud paglingkod sa pinasidunggan nga dapit, basin unya kung dunay mas labaw pa nimo, and then papahawaon ka, and then maulawan rausab ikaw.
Mao na ang giingon sa atong ebanghelyo, unya ang ebanghelyo sad mitudlo pod nato sa pag-ingon nga ang magpaubos ipataas ug ang ipataas ipaubos. Klaro kaayo ang mensahe. Nahinumdum ko, dugay-dugay na hinuon ni nahitabo, pero pare nako, akong naimbitar ang mga madre ni Mother Teresa of Calcutta. At that time, I was still assigned in the seminary. And then, fiesta kadto, nga, sa ato ang kultura, no? Ang ato ang mga bisita, ato ang inang atimanon, labi na og pista, no? So, pagabot sa mga madre, milahos sila sa simbahan. Nga, I'm sure, wa po nila kakuyog, kay busy ko, nga, gikan sa simbahan, mibalik sila sa balay, and then, as part sa atong kultura, ako silang ipasaka, o ako ang giabi-abi, o ako ang untang palingkuran sa lamisa. Pero sa nindot kaayo nga pagkasulti sa mga madre diri nako, iyang ila kong gibalibaran. Pero ang pagkasulti nasay kanabang dili kaayo way feeling of being proud. Ug matod pa nila, Father, kanang nagbaon man ni nakalitan ko kay mao ni akong giimbitan nga nagbaon kay ang akong nahibaw-an nga ang imbitaron manalaman og laing tao dili ba mao mo ginatuaw usahay nga kinaiya usa ka buok imbitaron budgetin na naglima kay magdanag upat ka buok. Pero that's part of our culture. Nothing is what we call this kanang wala man tama na nag-expect na tadaan ni ana. And then nagbaon diay ang mga madre. Nya ang uban nilang baon sa Padre, pwede ba namo ni uban namong dalang pagkaon i-appeal nimo pag-serve sa imong mga bisita. The more nga nakalitan ko. Kay talagsaon ra pero pagsulti dili ka ma-offended. And then ako yung gipangutana ug ako ang giingnan. Sister, ngano man nga wala man mo lingkod sa ako ang giandang lamisa para bisita mo nako. Ingon dahil ang mga madi na very nice words. Ug matod pa nila, Padre, kung amo ng buhaton, insulto kaayo na sa mga tao amo ang gialagaran ang mga kabos. Nakalitan ko nga nadala pog ko og gibati pog ko kauhaw. Ngano man? Kay, di ba, labi na sa atong kultura, ang pare nabiya na kanunay sa presidential table. Daghang kay mga istorya, para nas pare, para unsa na, ilain na para nas pare, di ba? Daghan na kay mong nadunggan nga istorya ni ana. And then, akong giingnan ang mga sister, mauwaw man sad ni ana, kay ang pare naalba kanunay sa presidential table. Apan, nindot sa kayo ang pagkatubag sa mga madre o mingon. Father, you have to play your role. That's your role. Kinahanglan nga imo sad nang buhaton kay papil usab na nimo diha sa katilingban. Nawasan ko gamay. Pero my point there is, pagbasa nako ni ining ebanghelyo, dili din siya imposible. Doon na rin mga tao nga nagpuyo ni ini. Kining ingon, kung magkumbira ka, imbitara ang mga bakul, imbitara ang mga buta, imbitara ang mga matawag na to mga kabus, mga piang o uban pa.
kay dili sila makabawas nimo. Actually, kung imong tan-awon, kana bang ang pagkamatinud-anon diha sa pagpangalagad. Nga, ang usa di ay katawo, in my own personal reflection, sayon na lang kaayo niya ang pagpangalagad nga matinud-anon kung ugaling naa kaniya ang kinaiya sa pagkamapaubsanon. Sa ato ang pagtuon tingali from the kung ato sang tanawan og etymological meaning ang word nga humility, di ba? Pagkamapaubsanon, humility, no? And then the word humility sa ato pong pagtuon, sa ato pong nahibaw-an. Ang etymological meaning ana gikan na siya sa Latin word, laing pinulungan nga humus. Kanang humus, ang buot ipasabot ana yuta. Yuta. So ato pa, ang humility is coming from that word, Latin word humus na nagaingon yuta. Ang taong mapaubsanon, grounded, nagbarug sa yuta. Ang taong mapaubsanon, wala mag-utaw-utaw. No? Kay ang tao nga mapasigalbuhon, social climbers, nag-utaw-utaw, naglutaw-lutaw. Pero ang tao mapaubsanon, grounded, nagbarug. And then, ang duha katiil na nagyatak sa yuta. From the etymological meaning sa humility, muingon, nakig-uban o kahibalo siya, diin siya gikan. Nga, it's nindot sa kaayo ang prayer formula nga gamiton. I know you are also very much familiar, labi na during sa Ash Wednesday. Dili ba? Ang mga managingon, hinulsoli, nagbutanggod na to sa atong abo, sa atong agtang, hinulsoli o biyai ang imong mga sala. Pero na other formula ni ana. Ngamingon, sa abog ka gikan, sa abog sad ka pauli. Dili ba? Tinuod. Kinsa man nato dinhi ang dili mo balik sa yuta. Kinsa man. Why exempted? Sa abog ka gikan, sa yuta ka gikan, sa yuta ka mo balik. That's a great reminder sa kadausa ka nato nga moingon na bisag unsa pa ta labi na karon, no? Grabe kayo ang baha, no? And then gawas dayon ang issue sa corruption nga na flood projects, no? Mga grabe makalilisan, mao man na issue sa ato ang nasod. Bisag nga grabe ang mga tao nga na-involved nga enriching themselves, makalilisan pod. Pero madaba nila sa inikamatay? Dili. Nalibog na kung unsay sakyan. Nalibog na asa puyo. Kaya tungkol sa ginaganon sa mga balay. Pero madala ba inighuman sa kamatayon? Dili. Ang may tabo noon, inighuman sa kamatayon, inikamatay nimo, mubalik ka sa yuta. Sa abog kagikan, sa abog ka pauli. From the etymological meaning of the word humility, namingon ang tinuod na mapaubsanon nagbarug sa yuta o kahibalo. Very much aware na siya gikan sa yuta. Mauna nga bisan gani diha sa mata sa Dios. If you want to be great, we have to be humble. Sa ito pa,
Ang humility is the measurement of our greatness in the eyes of God. Measurement. Mauna nga ang ebanghelyo nato mingon na kinsa kadtong magpaubos ipataas. Kinsa kadtong nagpataas ipaubos. Pila man kabuok ang ato ang mga kaigsuonan na atong nahibaw-an, atong nabasahan nga matawag nato pagka-grabe gyud og kinaiya kay lagi ko no in quotation mark nagakwarta. Pero pila man sad kabuok ang na bankrupt sa tupa ang mibalik. Unsa may nahitabo anang mga tawo nga grabe ka di makaog gid og kinaiya kay lagi diha na dato na unsa na diha gala na bugiro na nahubog na sa kwarta. Pero pagkahagsa unsa may feeling? Kauwaw. Ngano man nga nauwaw? Kay mapasigarbohon. Sa ato pa, ang mapasigarbohon, and that is the opposite of humility, moingon. Maunay ang feeling of shame. Kay imo giangkon ang butang nga dili imo. And then, moabot ang panahon na maukyab ang tanan ug mingon wala di ay kay imuha. Mao ni nga nindot sad kaayo ni nato nga pamalandungan mga kaigsuonan. Nabalik ta sa atong ebanghelyo, klaro man kaayo ang mensahe nga mingon nga ang kinabuhi sa tinuod na tinun-an ni Kristo kinahanglan nagpuyo sa kinaiya sa pagka mapaubsanon. Kinahanglan wala maulipon sa sala. Aw kidili ingon maulipon dili lamang nga wala maulipon sa sala. Wala sad siya mahubog diha sa mga butang nga kalibutanon. Kwarta, gahom, bahandi ug uban pa. Ang taong mapaubsanon always acknowledges na ang tanan dili iya sa Dios. It's a blessing. Para niya ang tanan grasya sa Dios. Sige man tag makadungog niya na dili man na siya sala in taon nga do na kay kwarta, no. Dili man in taon na sala nga dato ka, no. Dili man tingali. Wa man ta tudloi sa atong ebanghelyo nga magpayatak na lang sad ta. Okay? To make us appear to be humble. Dili man maunay mensahe. Wa man moingon ang ebanghelyo nga magpuyo ta nga wala na lang gyud, no? Wala na lang gyud nga magkalisod-lisod na dili man na mao punto sa atong ebanghelyo. So, everything is a blessing. Ang usa ka taong mapaubsanon acknowledges, recognizes nga moingon, this is not mine, this is God's grace. Nga mao na kay with that value system with you, sayo na lang nimo ang pagpangalagad. And then, ang imuhang interpersonal relationships, kay matawag na to, dili ka domineering. Kay sense of pride na moingon mas labaw ka kay soban. Wala kay matawag na to o ka lang mo look down. Para nimo, patas sa tanan. And then, mo na nang ginaingon sa panawagan sa tuwa nga simbahan, synodality, no? Journeying together. Ya, mabisan pa niya na, ang taong mapaubsanon, isang, unsa pa na siya kadato, o unsa pa na siya kagamanan. Pero kung mapaubsanon, I can journey with you. I can journey with you. We are one. So, mo na ginaingon na ang
mithi sa pagkamawapawsanon is the measurement of God's greatness. So, ato aning dalhon sa ato ang pamalandong mga kaisunan. And then sa ako nang gikaingon, ang tawag sa ato ang pagkatinunan ni Kristo, moingon, pinasubay sa atong ebanghelyo na let us remain, be humble, meek, and gentle of heart. Dili ba? Kanindot. And then, ang atong kinabuhi, mabungahon. Des pagpangalagad sa relasyon, unya dihapon sa panaw sa kinabuhi. So, anilan sa kutob, mga kaisunan, and then, magkita no sabtan sa sunod nga Sabado nga sa ato ang FB account, no? Sa atong FB account nga Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. But before that, magnungan ta o atong iampo at mga kaisod ng mga masakiton. Amo lang itong amahan, makanunayon kami nag-ampo sa mga kaisod ng mga masakiton. Ayuhain paon sila, silang tagsa-tagsa ka mga balatir aron dili sila mawadaan sa paglaom sa kinabuhi. And then, ayuha sila. Amo sa iapil ang nag-atiman kanila nga makanunayon o sa puntaan gugma kadasig sa pagpangalagad kanila. Kining tanan, among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. So, sa makausap pa, matod pa nako kaganina, anila sa takutob. Ano makita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa atong FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay naguban kaninyo sa atuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin ang inyong tanan sa kanunay.